سلسلة جبلية خضراء تمتد على 500 هكتار في قلب جبال فيركور، حيث متعة الحياة البرية. كان هذا المكان قبل عام واحد عبارة عن حظيرة صيد خاصة، وهو اليوم محمية تحافظ عليها إحدى الجمعيات التي تديرها مادلين غوبا. اشترت الجمعية هذا المكان وفرضت به قاعدة واحدة: لا مجال بعد الآن للتدخل البشري في هذا الموقع الطبيعي. Vous avez un arbre mort. On voit déjà un petit peu là que tout se désagrège et ça va nourrir les sols, ça va faire de l'humus et ça va être riche pour les milieux de conserver des arbres morts au sol. تقول هذه الجمعية إن الطبيعة حرة في التطور بوتيرتها الخاصة. On va laisser les milieux évoluer, on va leur laisser la place et le temps surtout pour qu'ils nous montrent ce qu'ils peuvent faire et comment ils ont envie de le faire. استطاعت الجمعية الظفر بالموقع من خلال جمعها لتبرعات عبر النت وصلت إلى 2,350,000 يورو. شارك في هذه العملية 20,000 مانح من القطاع الخاص. الاستحواذ على الموقع من قبل الجمعية أثار امتعاض بعض المزارعين المحليين، كمربي الأبقار هذا الذي كان متفقا مع صاحب المكان السابق على أخذ العلف العشبي لحيواناته متى شاء. أمر انتهى الآن. Ils arrivent, ils dictent leur loi. On fait comme ça, point, c'est tout. Ce que je redoute, c'est qu'ils continuent à acheter des parcelles, du foncier agricole, pour créer encore des réserves, et que pour un agriculteur perdre du foncier, on n'arrivera plus à produire de la qualité. C'est l'activité agricole qui est en sursis, surtout l'élevage de montagne. غضب تم التعبير عنه في الصيف الماضي خلال مظاهرة لمربي المواشي في إقليم دروم ضد مشروع المحمية. آلان كان من بين المحتجين. يدافع الرجل عن تقاليد الراعي ويعتبر أن نشاط المزارعين هو الأساس الذي ميز المشهد الطبيعي للمنطقة على مر القرون. يقول إنه لا يوجد أي معنى لتقديس الطبيعة على حساب استغلال الإنسان لها. Pour nous, c'est du territoire qui est perdu pour le pastoralisme, qui est du territoire qui est perdu pour la ruralité. C'est du territoire qui est là pour faire plaisir à quelques gens en mal de nature. S'ils veulent vraiment sauver, faire des réserves de vie sauvage, qu'ils aillent le faire où c'est qu'il faut le faire. Nous, si le territoire est comme ça, il n'y a rien à sauver. C'est tout entretenu. Qu'ils aillent acheter de la friche industrielle et qu'ils la mettent au vert. تقول الجمعية عكس ذلك. تعتبر أن المساحات التي حصلت عليها غنية بتنوع بيولوجي يجب الحفاظ عليه. Les milieux se débrouillaient très bien sans pastoralisme avant. Je ne vais pas dire qu'il faut abolir le pastoralisme, mais qui se pratique dans des espaces, ok, et puis que dans d'autres espaces, on tente autre chose. Ici, c'est 500 hectares, pas tout à fait. Ça représente 0,1% du département de la Drôme. Autant dire que c'est un confetti minuscule à l'échelle d'un territoire. Et bien, si pour une fois, sur ce petit confetti, on pouvait dire on arrête de vouloir gérer, maîtriser, abîmer, exploiter. محمية الحياة البرية شكلت نوعا من التوتر في قلب الطبيعة بين طريقتين مختلفتين للنشاط البشري، رؤيتان تحاولان الآن التعايش في المنطقة نفسها جنبا إلى جنب.